शुभ सकाळ दर्शक बंधु मान चलतु आज नजर पकाइबा जुलाई 12 तारिख शुक्रवार 30 बड़ मुख्य खबर मात्र 10 मिनिट रे एपर्यंत आपण वीडियो को लाइक करि नतले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु सब बळे एमिति न्यूज गुडी को देखि पारिबे। चलतु प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। शिक्षक नियुक्ति नहीं बड़ निष्पत्ति नेले सरकार। राज्यर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल गुड़िकर 19,000 कनिष्ठ शिक्षकों को नियुक्ति मिला। ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण द्वारा 18,788 प्रार्थी चयन तालिका प्रकाश प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण बैठक में अनुमोदन करा जायछि। एही आधार नियुक्ति प्रक्रियार त्वरान्वित करने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को निर्देश दिया जायछि। सूचनायोग्य जे राज्यर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल गुड़िकर शिक्षार गणमाध्यम वृद्धि नियुक्ति 20,000 कनिष्ठ शिक्षक योजना भित्तिक नियुक्ति निमंते ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षर विज्ञापन प्रकाश करा जायतिला। एही मामला रे विचार कर उच्च न्यायालय कंप्यूटर बेस्ड आधार रे आवेदनकारी योग्यता भित्तिक तालिका प्रस्तुत करने को निर्देश देते। ए निर्देश रे आधार रे शिक्षक नियुक्ति करा जिवो। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। 70 कोटी टंकार सुना जबत। भारत चाइना बॉर्डर दे सुना चोरा चालना देउथिला बेले आईटीबीपी 108 केजी सुना जबत करिछि, जार मूल्य प्राय 70 कोटी टंका बोली जना पड़ुछि। गत किछि वर्ष मध्य भारत चाइना बॉर्डर रो एते परिमाणर सुना जबत होई प्रथम घटना। एही मामला रे आईटीबीपी 2 चाइना नागरिकों को बांधिछि। लद्दाख रास्ता दे सुना चालन हेबो बोली विशेषतः शत्रुर सूचना पाइथिला आईटीबीपी। यहाँ पर आईटीबीपी पक्षर 18,000 फुट उच्च लद्दाख रे आरंभ होइला स्वतंत्र ऑपरेशन। जवान माने विभिन्न स्थान लुचि रहितबा बेलको 2 चाइना नागरिक बॉर्डर अतिक्रम करुथिबा देखिबा को पाइथिले। 108 केजी सुना जबत होइछि। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। गुरु गौतम को 2टी रूप सांसद भावर अधिक रोजगार करुथिले ना टीम इंडिया मुख्य कोच भावे अधिक टंका पाइबे। भारतर एही पूर्वतन विश्वकप विजेता दलर सदस्य 2019 मसीह बीजेपी रो टिकेट पूर्व दिल्ली निर्वाचन लड़ी सांसद होइतिले। मात्र एही वर्ष प्रारंभ से राजनीति सन्यास नहीं छाड़ी नुआ पाली भारतीय दलर मुख्य प्रदेशक भाव में खूब शीघ्र आरंभ होगा जाउछि। सांसद भाव गौतम गंभीर भल पाउना मिलवा सह अनेक सुविधा प्राप्त होउथिले। दिल्ली कार्यालय तांको पाई फ्री कॉल सुविधा सह कार्य प्राय 60,000 मिलुथिला। हेड कोच भाव में गौतम गंभीर वार्षिक प्राय 10 ରୁ 12 कोटी टंका नेबे बोली अनुमान करा जाउछि। तासह मुख्य कोच रो समस्त ऑफिशियल यात्रा और आवास खर्च मध्य बीसीसीआई रो बहन करे, जा गौतम गंभीर को मध्य मिलिबो। यह भाव तांको दैनिक खर्च मध्य मिलिबो, जा प्राय $250 बा भारतीय मुद्रा प्राय 20,000 रु अधिक टंका हेबो। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। निमंत्रण देवा पाई निजे जाइथिले मुकेश अंबानी, हेले अनंत राधिका विवाह रे जोग देवेनी गांधी परिवार। रिलायंस इंडस्ट्री रो चेयरमैन मुकेश अंबानी सान पुओ अनंत अंबानी एवं शिल्पपति बीरेन मर्चान को झियो राधिका मर्चान 12 जुलाई 2024 विवाह बंधन बांधी हेबाकू जाउचंती। ए विवाह रे देश एवं विदेश रो बड़ बड़ लोक एथिरे शामिल हेबे। एहारी मध्य कहा जाउछि जे गांधी परिवार कौनसी सदस्य एही परिवार जोग देवेनी। सोनिया गांधी अंबानी परिवार को निज शुभकामना जणाइथिले। या पूर्व शिल्पपति मुकेश अंबानी 4 जुलाई 2024 रे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को सह भेटी तांको घरे 10 जनपथ रे पहुंचीथिले। एठारे से सोनिया गांधी को अनंत एवं राधिका विवाह पाई निमंत्रण देइथिले। मुकेश अंबानी निज पुओं को विवाह पाई खास बंधु मानन को निजे निमंत्रण करबा को जाइथिले। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। यूक्रेन युद्ध रे रूसिया को सहायता करुथिबा 9टा अभियोग उपरे जवाब रखिला चीन। यूक्रेन युद्ध रे चीन रो समृद्धि को नै नाटो मंगलवार कठोर मंतव्य देइछि। नाटो चीन को रूस समर्थन बोली अभियोग करिछि। एहाको नै तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि चीन। तथा कथित चीन मध्य को अत्यधिक बढ़ाइबा सह संग्रह और शत्रुता को उज्जेजित करबा बंद करबा को रुपय संग्रह थिबा चीन दूराभाष नाटो को आह्वान देइछि। चीन वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र लिन जियान आज कहिसंती नाटो तथ्य प्रचार करी निज देश को बदनाम करुछि। एशिया प्रशांत महासागरीय अंचल को दूरे रखिबा को कहिछि चीन। चलंतु दर्शक बंधु मान परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा।
ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ଅପରାହ୍ନ 5:15 ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଚମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଭାରତ। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁସ୍ଥ ଧକ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ବନେଇବା ପାକିସ୍ତାନ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 1996 ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସିର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ 2008 ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଯିବ। ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ କରାଯାଇଥିବା ପାଇଁ ଆଇସିସିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାଇନଥିବା ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ନ ଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତି କରିଲେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଓ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଦାୟନ 864 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆରାଜ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଦଳିଗଲା ଗାଇକୱାଡଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଏକାଥରେ 13 ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାଇକୱାଡ 39 ରନରେ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଅପରାଜିତ 37 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗାଇକୱାଡ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଗାଇକୱାଡ 13ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଡେଇଁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗାଇକୱାଡ 662 ରେଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 2 ନମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ସେ 39 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ 10% ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।